Okey. Okey, apa dia ITC? ITC adalah International Transit Coin, ya, yang ada mempunyai beribu-ribu wallet. Ini orang katakan slide kita yang lama, yang baru akan datang dalam masa 2 minggu lagi, ya. Kita ada beribu promoter seluruh dunia. Kita adalah orang katakan kripto khas untuk permainan laman web ataupun permainan alam maya, ya. ITC juga merupakan laman web fantasi, ya. Kita sebenarnya kita mula ITC ni pada tahun 2020 lagi, ya. Kita sudah ada disanaraikan di Vindex, di Just App, di Konjenko, ya, dan a few others, okay. Tetapi kita tidak membina community masa itu. Kita hanya orang katakan kita buat dulu baru kita bina community, ya. Kita memula dengan harga 0.00, jadi bila 0.02 baru kita buat listing. Kita buat kita punya orang katakan community, ya. Jadi bila buat community tu, kita masa harga, saya ingat lagi masa saya masuk, harga adalah 0.042. Okey, 0.042. Jadi kita stick to that price yang dibagi oleh kita punya CEO, Mr. Albert. Okey. Jadi di sini bila kita ada nak bagi kawan-kawan kita sebagai ahli, jadi orang yang sudah masuk ke ITC, ingat ya, sebab apa yang terjadi ialah 45,000 orang yang ada di dalam ITC dimigratekan ke Pang Panda Farm. Situlah bermulanya Pang Panda, ya. Situlah 45,000 orang yang pertama tadilah yang mulakan Pang Panda sampai hari ini yang dah jadi 450,000 orang, ya. Jadi bila dia nak masuk ke Pang Panda Farm, dia hanya perlukan yang ini juga, sama dengan dia register ITC. Ya. Jadi bila kita misal kata kita ada kawan yang nak masuk ITC, kita bagi kita punya link, ya, yang tulis tu itcglobal.io, kita bagi, dia akan register, dia akan klik, dia akan register dan akan keluar you have been invited by DZ Best 70. Ini saya punya account, ya, DZ Best 70. Jadi anda hanya perlu isi borang ini. Dan bila sampai ke password, ada yang kata, oh dapat error. Nanti bila dah masuk, tukarkan. Jadi letak tu ABCD 1, 2, 3, 4 hashtag, garanti masuk. Ya, buat apa pun. Nanti boleh tukar balik. Ya. Lepas tu klik register now. Bila klik register now, dia akan keluar begini, inactive. Sebab kita belum bayar. Ya. Itu sebabnya kita kata siapa yang masuk Pang Panda sekarang, kita suruh dia masuk ITC free dulu, ya. Bila kita dah ada duit di Pang Panda, kita register mereka, kita upgradekan mereka, ya. Dia masuk free, dia belum bayar apa-apa, ya. Jadi apa yang terjadi, inilah harga kita. Kita masuk 1 star RM57, 2 star RM115 dan seterusnya, ya. Bila dia masuk 1 star, dia bayar dekat kita RM57, kita akan bagi dia 309 ITC, ya. Kenapa 309? Sebab sebenarnya hanya 300. Bila dia bayar RM57, dia dapat 3 adalah untuk kita punya orang kata dia punya fee, ya, transaction fee. Jadi bila kita tekan buy now, dia akan dapat 1 star dan juga 100 arch point. Jadi banyak juga yang tanya, Datin tak nampak lah mana dia taruh 300 tu. Tak payah. Kita tengok dekat ITC ni, kita tahu dah ada 300 dengan ITC, ataupun pergi dekat e-wallet transfer, ada yang kita dah transferkan di sana. Ya, kita tak akan letak di sini. Kalau letak di sini nanti anda jual. Okey. Jadi harga ITC 1 star, kita dapat 300 ITC dan kita juga dapat 100 arch coin. Nanti saya cerita pasal arch coin, ya. Lagi kita ada star sampailah ke crown diamond. Saya baru di sini, saya baru blue diamond, ya. Saya bermula bulan 9 tahun lepas. Ya.
Jadi ini kita, ya. Okey, kita ada fasa di sini. Sekarang RM7 kita dapat 300 ITC. Bila koin kita naik pada 0.05, dia akan turun menjadi 200 ITC. Ya. Lagi dia naik lagi sampai 10 sen, dia akan turun jadi 100 ITC. Jadi kita masih bayar RM57 sampai ke fees di sini, ya. Sampai sini pun kita masih bayar RM57. Tetapi ITC-nya menurun, ya. Rugi tak? Rugi kan? Buat apa kita nak tukar RM57, kita makan McDonald's satu family pun tak cukup. Ya? Jadi kita masuk, kita aktifkan satu dulu, dapat 300. Kalau dia naik $10 dalam masa setahun dua, dah buat apa? Jadi kita jangan fikirkan masuk RM57 tapi nak keluar bila? Bila nak withdraw? Ini mentaliti orang kita. Sikit-sikit nak withdraw, ya. Kripto ni ya. Kripto untuk dibeli dan disimpan. Simpan 2 tahun, 3 tahun, mungkin tengok pada keadaan. Kalau nak tunggu sampai dia naik $100 macam Bitcoin, berapa tahun? Sejak 2009 sekarang dah naik berapa tahun, ya. Jadi itu dia. Macam Binance baru 3 tahun tapi dah naik sampai 600 lebih. Jadi kita juga hendakkan begitu. Jadi janganlah naik $1 dah nak jual, naik 20 sen dah nak jual. Buat apa? Tak guna masuk kripto. Ya. Okey, kita di sini sebenarnya these are all our partners in ITC, ya. Ini kita punya rakan kita di ITC, iaitu Dashboard, Lugo, Zugi, semua ni games, ya. Dan kita sekarang berada di Bindex, di Coin Bazaar. Kalau nak beli ada di Coin Bazaar, di Coin Market Cap, di Coin Genko, di Swap, ya. Semua ni dah ada. ITC adalah token pertama dengan end-to-end portal permainan di blockchain. Okay? Kita memang ada game.io. Okay? Di situ kita ada game tapi belum complete. Okay? Tapi sudah ada game. Permainan kita, rangkaian kita ada rangkaian untuk membina siapa nak buat kerja kalau tak dapat apa-apa kan. Jadi kita bagi rangkaian apa yang ada di Pangpanda ada dengan kita. Okay? Kita sudah juga di DeFi untuk orang meletakkan duit dia sebagai fixed deposit. Okay? Okay, kelebihan kita. ITC adalah koin permainan. Ya, waktu pengumuman paling cepat dengan transaksi yang paling kecil. Okay? Sebab kita gunakan transaksi yang paling murah untuk mereka bermain. Kelebihan kita bagi masa 90 hari untuk pulangkan balik duit anda jika anda rasa RM57 besar. Ya. Kalau dalam RM57 tu anda tak dapat downline, tak dapat apa-apa, anda kata Datin, saya nak baliklah RM57 saya bagi. Saya bagi apa lagi, tak ada downline lagi, ya. Memang kita bagi. Jadi ini ada 100 days warranty, ya. 3 bulan dan 100% money back. Okay. Dan kita juga di DeFi ini menggunakan kita punya TRC20 dengan BEP20, ya. Okey, yang kata sebutkan Archcoin tadi. Saya nak tengok sama ada sebentar, ya, saya nak tengok sama ada Mr. Ratna dah masuk ke belum. Mr. Ratna is here. Kita panggil Mr. Ratna, owner dia dulu untuk teruskan, ya. Mr. Ratna, can you please come in? Mr. Ratna? Yes. Okay. Sister, you can see me? Yes, I can. Okay, I can. okay. Thank you very much. So I hope all team are inside our Zoom call. So I think almost 33 members has come. So I think this is a good growth. So comparing to last week and before week, so some new people has come, and those who came the first time, you people are special guests for me. For entire our Sister Datin or Albert or we are happy to say that the first time who has come to the system, first time who has come to the program,
You people are special guests to us. So we have to respect you and we have to give you the best information, best knowledge. What is ITC? What future did ITC have? What is Punk Panda? What future did Punk Panda have? That all everyone should know. That is the very, very important. This is not a scheme, scam, or ROI plan or investment system, nothing. This is a purely career-based system, purely career-based plan. So without investing, people can earn money frequently, slowly, day by day. Day by day, we can have a bright future. We can have a strong platform in ITC program. So ITC program is not just a single system, single plan. We have a different type of plans. There is no investment, nothing. It is a purely working and community-based system. The main powerful, always I say, community is very, very important. How much community you have, that much power your ID has. That is very, very important. And I see lot of coming into our system. So and right now Mr. Vipati is hosting this meeting, and a special thanks to Mr. Vipati. So from now we will have an unlimited time. So because of Vipati, we're going to have a Zoom call, unlimited time. We can discuss everything detailedly. If anyone has any issues or anything, you can discuss in the program itself. In the meeting itself, we can discuss, and with clear mind, with clear picture only, we should start the business. Just not believing something and not like that. We should check what is going on, how the system is going on. So you all know crypto is always up and down. Okay, our coin is it is not like once it goes so high and then once it come down, like not like that. Gradually it will go and gradually it will be down, and sometimes gradually go. Everything, it depends on demand and supply. So right now there is a lot of supply, demand is very less. When the demand comes more, automatically the coin price also will go slowly. Slowly it will also raise. That is a very, very important point, friends. That is a very important. And we have to coin utilize. We have a different types of games. Games are very powerful. So we have a brain chewing games like Ludo, okay, chess. Some games are going to come. So those all are like just activity games. Okay, D-Sports also is a very good game. So these all are games. And some people don't like casino games. We all are very far, but we don't need to worry. But the people who are playing, we can't stop them. They always play. They play without telling their father. Father plays without telling their son. Grandfather. All people will be playing in the casinos. Mostly the people from Europe countries, the people from they play a lot of games. Europe countries and from USA, Canada, lot of casinos. Even in Malaysia also, in Genting Island, there is a casino. Lot of huge turnover is going on, huge turnover. But we don't play, no problem. The people who are playing, it is an add-on for them. They can play games, they can have fun, they can earn money, or they may lose money also. It is all gambling. But ITC program, if you join, you will get ITC coins, you will get a free area in Punk Panda, you will get if you work, you will get income on the spot. That is a genuine, it is a systematically going. If you want to have fun, you can go and play games. If you want to chat, you can go and have a chat in our Punk Panda. In future, Punk Panda meet, lot of things are going to come, and these all are going to migrate on DARTS blockchain. DARTS blockchain is the community-based, first community-based and fastest, the best blockchain in the world. So that is going to come into our ITC system. So friends, you all should be very, very serious in the business. You should think about your family. You should think about your friends. You should, first of all, you should think about yourself. So whether this business is suitable for us or no, whether this program is going to help us or no, you have to check yourself, and then you have to travel. If you are seriously traveling with us, you should maintain your time. You should maintain your system. You should always follow your team. You should always give the best guidance to your team and take information from your upline. And every meeting, at least 10 people should come into the meeting. That is very, very important.
Not you just coming and sitting in the meeting and hearing, again next week coming and sitting, you won't get money. This system, you should multiply your time. This system, you should have more team, more community. You no need to make them to invest money. It is not investment plan. It is not investment scheme. But you should tell them how powerful is ITC. Even he can come with 0 ID or else with a single 1 star. 1 star is just having a lunch or having a dinner with that money. It is a very small amount. If you can't afford, just leave a half day. Don't eat for a half day. That money you put in the ITC program. That is only your investment. Nothing more than that. That is only your investment for ITC, and you can see the powerful of your growth. That is very, very important, friends. Even some people go for movie. They spend in the interval having snacks and all that. That money is enough for 1 star. That money is enough for 1 star. With that, slowly you can develop your team and you can develop your business and you can achieve your dreams. Those dreams are very, very helpful for our children, very helpful for our family. In future, we are going to have a good name. Right now, dating sister, they didn't no need to work. She no need to, she's having a good family, she's almost well settled. Why she's into ITC? She have a lot of opportunities in public, lots of people calling her, Datin, you come, you do meeting for us. We pay this much. You come, you do the road shows, we pay this much. But she is no. She said, I need a genuine system, which our face value should be very powerful. And in future also, people should give a lot of blessings for us. Not only money, along with the money, we need a blessings. We need a, yes, in future, even in future, even if Sister Teti, we are not in the world also, people should recognize, yeah, because of these people, we have got this opportunity. Because of this opportunity, we have earned good money. So a lot of people are suffering lots of problems because of they don't have money. At this pandemic time, no business, no business at all. From last 3 years, we can see lots of people on the roads with families, with children, no business. Lot of crime is going very, very high, because if there is no business, no income source, automatically people are doing lot of crimes. But this program is very, very genuine and very wonderful system to change all the people's lifestyle. So I think I have taken a very much time, but anyway, so I always love Sister Datin because she's a very face forward. She's a very frank. Anything wrong comes, she'll call me. What is this, that, this, that? Because she always think about their downline. She always think about their family. Family is our ITC family members, not her personal family. ITC, whoever joined, she always fights for them. Once upon a time, Mr. Nodin, he's our heartful friend. He used to do very good meetings. So now also I want such a person who can do like Datin and who can do like Nodin. So we need the top members who can give the presentation to the public, because everyone has the different skills. So if you have a good skills, we want to give you the best support if you do the meetings and grow the business in all over the Asian countries, because Indonesia, Malaysia is the center of the Asian countries. Malaysia, we have Chinese, we have Indians, we have Philippines, we have Indonesia, all people we have in Malaysia. So if we do very good business in Malaysia, automatically it will spread to all the Asian countries. It's a very powerful place, Malaysia. I love Malaysia. I almost lot of times I have traveled to Malaysia. So it is a very good place. So you all are lucky. You are staying in the center of Asian countries where people, all type of people lives in Malaysia. So you can see, if you go on the road, some people are Chinese, some people are Indian, some people are Indonesia, some people are Philippines. You can see different faces, different people, but all love each other. That is the potential. So this business is giving business. This is not only you only can't do. You should share your opportunity to everyone. You should share this opportunity to your friends. You should share this opportunity to your family members, your neighbors. If you share, they also will grow automatically. You also will have a bright future.
So friends, next week, my request is, if you want success, if you want a bright future in ITC program, you should bring minimum 10 people to the program, minimum 10 people. If you need 10 people, you should call 100 people. This whole week, you start calling 100 people. If you call 100 people, only 10 people will come into the meeting and 2 people will join. That is the ratio of the success. If 2 people joins, that's enough. You tell them, when you go on the road, you just simply waste your money for having some movies or having fun or something. That 1 star, it's a small amount. Just put as your investment for the business, and you start your business. That is my this thing. So anyway, I have taken a very good time. Thank you very much. Special thanks to Sister Datin for giving this wonderful, great opportunity to share few things with you all. And I think Jane, AD, yeah. And so a lot of people are there. Malik is there, Alpin, Amur. So lots of hi everyone. Kumar, Lineman, yeah. So a lot of the people are there. So I'm very happy. So very thankful to Detin for giving this opportunity. So let us all together grow. Thank you very much. Thank you, Sister Detin. Thank you Ratna. Itu dia orang kata sedikit tentang apa dia ITC daripada tuan punya ITC, ya. Itu bos kita sebenarnya owner ITC, yang dialah yang bermulakan ITC dan bermulanya Pang Panda. Okey. Jadi kadang banyak juga yang tanya, adakah kena mengena ITC dengan Pang Panda, ya. Sebenarnya ITC dan apa-apa, ya, selepas dia berjumpa dengan kumpulan ITC, barulah dia bergaul, orang kata di affiliate yang kita menggunakan kita punya technical people, orang technical, semua orang kita, ya, semua orang kita untuk memulakan kita punya Pang Panda dulu. Okey, kita teruskan dengan Archcoin. Apa dia yang kita dapat tadi, bila kita bayar 1 star kita dapat 100 Archcoin, ya. Archcoin ni adalah coin khas, ya, untuk kita punya DAT blockchain. Okay? DAT blockchain. DAT blockchain ni sekarang tengah berjalan pre-sale. Kita dah habis pre-sale dengan Pang Panda, baru kita mulakan pre-sale DAT blockchain. Ya. Kita punya private sale bermula dengan 10 sen juga, tetapi hari ini kita punya DAT blockchain sudah naik 36.75 sen. Ya. So dia akan naik dan akan naik dan akan naik seperti juga Pang Panda lah, ya. Kita punya sama juga dengan kita punya Archcoin dan blockchain. Okay. DAT blockchain ni adalah kepunyaan ITC sendiri, ya. Bukan semua coin ada blockchain, ya. Bukan. Ya, bukan senang nak ada blockchain pun. Jadi blockchain ni insya-Allah dalam masa 1 tahun akan bermula di pasaran. Ya, sekarang kita hanya menjual kita punya pre-sale. Pre-sale, lepas tu kita bila pre-sale ni adalah kita punya DAT coin, ya. DAT coin. DAT coin ni bila habis pre-sale dia akan ada di exchange. Tapi blockchain kemudian, ya. Itu beza dia. Okey. Archcoin habis saja pre-sale, DAT coin akan ada di pasaran, di exchange. Okay. Tetapi blockchain mungkin dalam habis tahun ini, ya, habis kalau ikut kita punya plan memang habis tahun ini, ya. Jadi itulah dia kita punya blockchain. Blockchain ni orang kata kalau kita punya coin di luar sana, ada tak yang kurang daripada $20? Tak ada. Tak ada. Semuanya ratusan dolar. Ya, semuanya ratusan dolar. Cuba tengok sendiri, ya. Kalau tahun pertama tu mungkin yang paling kecil pun $15. Itu dia yang coin yang ada blockchain seperti ITC. Okey. Okey, kita ada Archcoin yang kita bagi percuma yang seperti sebagai airdrop, ya. Bila kita start blockchain, airdrop ni akan berhentilah sebab kita akan ada harga pada masa itu.
Okay, kita ITC is backed by the world's fastest and cheapest blockchain. 1.5 bulan yang lalu, ya, kita dapat award. Dart Blockchain dapat award daripada Blockchain Association untuk award yang mereka dapat itu adalah world fastest award dan juga the cheapest blockchain in the world. Satu transaksi sampai $20, ya. Seperti juga macam Ethereum, $20 kadang naik sampai $50 pun ada bila peak period, ya. Jadi kita tak ada, kita hanya charge 10 sen sahaja transaksi kita. Paling murah dan paling pantas. Okay. Pelan pemasaran kita very simple sebab kita bukan multi level, ya. Okey, kita ada double bonus. Sekarang ni kita ni double bonus. Bila kita dapat double bonus, misal kata kita masuk yang RM57, kita dapat 300 coin. Jadi bila dapat double bonus, dia akan jadi 600 coin. Okey. Lepas itu, dia akan secara otomatis, ya, secara otomatis mulai lagi 2 minggu, semua yang dapat double bonus automatically akan carry on the next phase, ya. Sebab kita double bonus ni bukan dapat sekali, berkali-kali. Selagi kita masih ada, di situlah kita punya double bonus full daripada 1 hingga ke diamond. Tapi sekarang saya punya second round baru sampai ke 5 star. Saya baru dapat 5 star punya double bonus 4 hari lalu. Ya, sekarang tunggu 6 star, tunggu diamond, tunggu double dengan blue diamond, ya. Bila kita dapat double bonus itu, kita akan automatically repurchase by the company. Kita tak payah buat apa-apa. Pasal sekarang ini kita kena tengok selalu, bila I punya dapat bonus, nanti sebabnya kalau kita tak renew double bonus kita tak repurchase double bonus kita rugi. Downline kita kalau dah banyak kan. Jadi sekarang tak payah lagi, ya. Itu secara otomatis akan di repurchasekan. Kita tak payah keluar, kita keluar duit sekali sahaja, okey? Apa star pun anda beli, hanya sekali sahaja anda keluar duit. Lepas tu semuanya daripada double bonus dan juga daripada 12 level income. Okay? Dan yang diamond tu macam-macam lah bonus dia yang lain, ya. Jadi saya plus level sebab Pang Panda juga ikut kita punya yang 12 level. Okay? Okey, teknologi kita simple aja. 100 kita bayar $57, RM57, ya. Bermaknanya 300 ITC. 50% pergi ke double bonus dan 50% pergi ke 12 level tadi, ya. So kita bagi 150 ITC, 150 ITC. Simple. Tak ada kalang kabut sebab kita bukan ada pairing ke, matching ke, tak ada, ya. Dapat 300 ITC yang kita beli, balik 50% pergi ke double bonus program dan 150% ITC lagi pergi ke 12 level bonus. Okay. Okay, bila kita dapat, ya, double bonus ni tadi, kita dapat double. Saya katakan kalau dapat kita dapat orang katakan 1 star yang 300 jadi 600, ya. Jadi 600. Kalau kita ambil 10% daripada 600 itu untuk masukkan ke double pool, ya, ke double bonus pool ke sini, ya, double bonus pool. Maknanya kita tak dapat 600 tetapi kita dapat 540 sahaja, ya. Modal kita 300 je. Modal kita 300 ITC kan. Tapi kita dapat 600 tapi kita balik ambil 10% untuk masuk ke pool double bonus, ya. Jadi kita masih ada lagi 540. Percuma. Okey. Kalau masuk yang 2 star dapat ni, ya, jadi itulah dia, tiap-tiap star dia akan dapat double, ya, sampailah star berapa yang anda ada. Kalau anda 7 star anda dapat 24,000, ya. Kalau diamond dapat 60,000, ya. Jadi begitulah dia. Tapi siapa yang dapat crown tu dekat nak 1 juta, okey, ITC. Kalau naik $1 pun dah 1 juta. Tapi ini tak tahulah, lama lagi rasanya nak sampai situ.
Nak anjak ni lah. 12 level bonus. Apa dia 12 level bonus ni? Ini anda. Anda 1 star. Okay? Anda 1 star, anda taja seorang. Katalah anda taja saya. Saya bayar RM57 kepada anda, saya dapat 1 star. Anda dapat 75 ITC. Ya? 75 ITC. Kalau dah 5 orang dah balik modal dah. 75 dah balik modal. Lebih pun lagi. Ya? Jadi inilah kita punya, apa yang kita dapat, dia akan pergi ke kita punya ITC bonus wallet. Ya? Bonus wallet. Ini dia. Kalau level 1 star dapat 75, kalau 2 star dapat level kedua dapat 15, level ketiga sampai level ke 12 dapat 6. Ya. Saya kalau tengok saya punya hari-hari ada 6 ni, hari-hari ada 6 ni. Sebab 1 star, orang tu nak upgrade 1 star, orang ni upgrade 1 star. 6 ni. Ya. Tapi yang lebih pun adalah, yang 150 pun ada, yang 600 pun ada, yang diamond ya. Macam-macam ada. Jadi ikut pada star. Okay. Jadi ini adalah kalau anda masuk percuma. Sekarang ni ramai yang dalam sistem tu yang register percuma. Ya, sebab saya kata register je percuma dulu. Bila kalau tak ada duit RM57 tak apa. Tunggu kita punya panda punya token. Ya. Nanti bila dah ada kat exchange, kita ambil sedikit, mungkin 3 atau 4 token, kita naikkan kepada 1 star untuk aktifkan. Ya, kita tak payah keluar duit apa-apa. Betul tak? Okay. Kalau 1 star, berapa yang kita dapat? Ya, anda mungkin percuma, tetapi anda masih boleh dapat semua bonus. Masih boleh terima semua bonus. Sungguh pun anda belum bayar apa-apa. Mungkin orang yang ambil 2 star, dia dah bayar, tapi anda belum bayar. Tapi anda masih dapat 225 item. Anda dapat 75 ITC, anda masih dapat, tapi anda masih belum bayar. Ya. Tapi anda masih dapat bonus. Kalau orang tu masuk sampai crown sekalipun, anda akan terima bonus anda. Itulah dia kita punya sistem. Masuk free, tak apa, sebab bonus tu menunggu anda. Okay? Ini cara dia. Kita cari, jangan cari 5 orang. Ya. Kita cari seramai yang boleh. Sebab kita bukan multi level. Ini hanya untuk menunjuk kepada anda saja apa kita punya hierarki. Ya. Cari seramai yang boleh. 100 orang, 200 orang, tak kisah. Line pertama. Ya. Beribu pun tak apa. Janji orang kita. Okay. Ini dia. 1 star. Kita bayar 300. Kita dapat sponsor bonus 75. Kita dapat orang level kedua dapat 15, 3 sampai 12 dapat 6. Misal kata orang tu diamond, ya. Direct sponsor dapat berapa? 6,000. Saya dah berapa orang? 6,000. Kalau downline saya yang dapat diamond, saya dapat 1,200. Ya, kalau level ketiga saya dapat 450 sampai level ke-12 450 ya. Kalau nak tengok, memang kalau tengok saya punya back office memang banyak macam ni ya, 450 240 120 memang banyak ya, sebab kita masih bergerak. Orang tak bergerak tapi orang lain bergerak. Okey, dan kita ada bonus ketiga itu diamond. Diamond ni dengan blue diamond, semua diamond ni dia ada orang kata bonus lain. Bonus promo dia lain ya, dia memang banyak macam-macam promo. Dia ada diamond promo, apapun franchise yang masuk ya, apapun syarikat yang masuk, kita dapat 4% daripada profit sharing. Kalau yang blue diamond dapat 8% dan seterusnya. Jadi kalau tengok saya punya bonus daripada diamond dan saya punya blue diamond, saya dapat bonus daripada game, saya dapat bonus 8% daripada game, 4% daripada game, semua. Ni saya tak pernah explain lah ya, ini lain kali. Okey, kita di sini kehadiran kita membuat organisasi pembayaran pelanggan pertama, membuat kandungan penjualan ya pelanggan. Jadi semua ini adalah kita punya pendidikan. Kalau anda yang dah masuk 1 star, anda boleh tengok anda punya apa buku-buku yang ada yang anda boleh download. Rich Dad, Poor Dad ya, macam-macam lah.
Dia tengok pada star anda. Anda boleh download percuma je. Ya. Semuanya buku motivasi. Ya. Sampai ke level 6 star ke 7 star. Ya, yang lain belum lagi. Ya. Jadi yang kalau dah masuk 1 star, tengok ada package buku apa yang anda boleh download. Bacalah. Ya, itu semua buku motivasi. Okay. Boleh download. Okey, ITC, kita balik ringkaskan. ITC mempunyai latar belakang, mempunyai kripto, orang kata dalam talian. Ya. Package ya. Ia berada di Tron, ini yang di orang katakan yang di apa dikata di orang-orang Indonesia gitu sampai takut sangat dia nak masuk sebab Tron belum ada di sanalah, itulah inilah ya. Sebenarnya Tron dah lama berada di semua negara. Okay, that is TRX. TRX ni pergilah exchange mana pun dia ada. Okay, kita di platform dia. Sebab itu kita punya wallet dengan ITC punya wallet adalah serupa. Okay. Dan kita juga berada di platform Binance sebab kita punya DeFi program di sana. Kita punya Undat blockchain yang akan dah sudah bermula kita punya pre-sale dengan hari ini harga 0.3675 ya. Dan kita juga masih ada airdrop iaitu kita punya Archcoin ya. Jadi strategi kita apa kita jadi janganlah tinggalkan orang kata kita punya di sini ya. Bila kita masuk ITC kita dapat bonus ya. Mulai 2 minggu dari sekarang ya kita ada automatic deduction untuk upgrade. Sebab kalau nak tunggu anda upgrade anda tidak akan buat. Betul? Anda akan jual. Koin anda 1 star dapat koin-koin anda jual. Dapat 1 star dapat koin-koin anda jual. Kita tak nak lagi begitu sebab kita nak semua upgrade diri mereka masing-masing. Jadi tiap-tiap kali kita dapat bonus 20% akan ditolak. 20% ni akan ditolak untuk upgradekan anda punya star. Kalau anda 1 star daripada 75 ITC dia ambil 20%. Ya, disimpan sampai kita dapat 618 token terus naik ke 2 star secara otomatis. Ya. Jadi kita tak payah orang kata nak tunggu bila orang ni nak upgrade, bila orang ni nak upgrade tak. Tapi bonus dia ada. Mulai 2 minggu dari sekarang kita tak buat begitu lagi, kita akan buat secara otomatis ya. Kita ambil 20%, cukup 618, kita upgradekan anda ke star 2. Cukup lagi kepada 1400, kita upgradekan anda ke level ketiga. Itu dia cara kita sampailah kita mencecah ke crown. Okey? Okey, sekarang kita buka soalan. Jadi jangan kita abaikan ITC. Okey? Tak ada ITC, tak ada Pang Panda. Okey. Okey. Saya dah cakap tadi, siapa ada soalan boleh siapkan untuk saya menjawabnya. Satu soalan ITC ataupun soalan Pang Panda. Silakan. Boleh unmute yourself dan tanya saya. Ya? Tak ada. Okey. Dengan Pang Panda, saya balik ke Pang Panda ya. Pang Panda akan tutup 3 hingga 5 hari minggu depan. Ya. 3 hingga ya, jadi tak sempat untuk Valentine's Day gift, tak sempat. Okey, jadi sebab tak sangka yang benda ni naik terlampau banyak, 450,000 kalau nak dialihkan memang makan masa. Kita yang 45,000 alih ke Pang Panda itu hari pun makan masa. Ya, jadi serupalah bila kita nak migrate memang makan masa. Jadi sekarang ada lagi masa untuk anda cari lagi orang, tambah lagi orang. You remember, kita punya piece of cake, kita bermula dengan 50,000 orang. Ya. Masa kita 50,000 orang, kita dapat banyak kita punya token. Ya. Hari ini, token yang, piece cake yang serupa tu, yang 2010 tu, cake tu yang serupa tu dah kita kena bagi dengan 450,000 orang. Daripada 50,000 orang. Jadi kalau anda tak bergerak, orang lain juga
akan bergerak. Ya, orang lain akan terus. Seperti juga ITC, oh apalah ITC ni, apalah itulah, taklah ini. Sekarang ni ITC ada harga, tapi kalau anda nak jual, jual lah. Buat apa kita nak jual? Kita tahu blockchain dia dah nak keluar. Dia mempunyai blockchain, dia ada profit sharing dengan bisnes yang affiliate dengan dia. Dia macam mana pun kita akan push ITC sebelum blockchain keluar. Ya. Kenapa kita nak jual dengan harga 23 sen? 0.23. 0.023 sekarang. Ya. Daripada pun 0.04. Simpan. Saya dah ada 500,000 token. Saya simpan. Saya tak jual pun. Saya tak jual. Saya bagi hadiah adalah saya bagi hadiah pada orang yang aktif. Saya bagi, saya kata, okay Sofian, nanti upgradekan you 1 star. Okay Adnan, nanti bagi you 1 star. Saya nampak siapa yang aktif, saya akan upgrade. Bagi dia 1 star. Dia tak buat apa-apa, takkan saya nak bagi. Saya akan tengok. Ya, saya akan tengok siapa orang yang bergerak. Kita ada macam-macam idea kita nak bagi. Tapi kita nak tengok orang tu. Mungkin ada bagi surprise, mungkin anak bagi surprise, anak bagi handphone kat you. You dah buat macam ni, anak bagi smartphone. Yang harga 1,000 ke, 700 ke. Itu terpulang pada saya. Saya akan observe. Saya nak tengok siapa yang bergerak. Jadi kita tak nak, kita buat promotion, baru orang nak bergerak. Tak nak. Saya nak tengok orang tu bergerak sendiri. You want to achieve your ambition, you want to achieve your dreams, you have to work hard. Orang lain tak boleh tolong anda. Ya. I work alone. Saya jaga berapa ribu orang. Kalau saya boleh jaga anda, saya rasalah, ya, belum pernah saya tak jawab soalan anda, belum pernah saya tak jawab WhatsApp anda ataupun Panda Chat anda. Masih boleh jawab. Jadi kita sebagai leader jaga downline kita. Kalau leader tak boleh tolong downline, siapa nak tolong? Ini nak suruh tukar nama pun leader tak boleh nak buat, macam mana? Jadi datang kat kita, bukan line kita. Ya. Saya dah buatkan website untuk anda. Mana ada tim yang buat website? Tak ada kan? Saya tak minta 1 sen pun untuk website anda itu. Now you have your personal website dengan nombor anda di situ. Buat. Hantar pada kawan-kawan. Splash it out dekat Facebook. You kalau tengok Facebook, saya hari-hari ada. Anda masih menggunakan ni, come dzteam.com, pangpanda.dzteam.com. Masuk dan lihat. Bukan kita nak suruh join. Masuk dan lihat. Bila dia dah masuk kepada dzteam.com, ya, dia akan baca. Oh, ini Pangpanda, ini. Ya. Saya hari-hari dapat orang. Hari-hari. Hari ini daripada Sabah ada 3 orang yang sign up. Saya tahu orang Sabah ramai di sini. Tapi kenapa saya yang dapat? Sebab saya letak di dalam Facebook saya hari-hari. Kadang-kadang 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Jadi begitu juga anda. Because if you want to achieve your ambition, you have to work for it. Saya kata kita kerja 6 bulan. Tak payah lama. 6 bulan sahaja. 6 bulan kita punya, orang kata kita hierarki dah besar. Memang dah besar. Bila hierarki kita dah besar, kita dah boleh relax. Kita jaga je orang bawah kita. Ya. Sekarang pun saya kalau nak relax, saya dah boleh relax. Jaga je orang bawah. Saya tak payah lagi rekrut. Tapi saya ada website. Saya flashkan website saya. Mereka. Seperti juga anda. Saya tak kenal siapa Norman Hakim ni. Siapa Abdul Malik ni. Siapa dia? Sadun Ahmad. Saya tak kenal. Saya tak kenal Sofian. Tak pernah jumpa. Saya kenal pun Kapten Zainin.
Dia dapat nombor saya, dia terus minta jumpa. That's the way, Captain. Ya. Captain datang jumpa saya. Boleh datang kita jumpa. Boleh, asalkan orang daripada KL, asalkan orang daripada Shah Alam yang nak jumpa saya, silakan. Telefon dan WhatsApp saja, anytime. I am free. Ya. Itu dia. Kita sebagai leader, kita mesti ada masa untuk orang kita. Jangan kita biarkan mereka. Every day kita kena hantar WhatsApp kat mereka. How are you? This and that. Macam mana punya gerakan you? How is your business? Macam mana, berapa orang you dah dapat? Itu sebab macam Adnan saya selalu tanya, dah berapa orang? Saya tanya Nanda. Ya, dia memang pantas dengan IT, tapi dia slow. Dia tahu, oh mama baru 60 orang. Okey, tak apa. 60 orang. Sufian, anti minta you kerja keras. Ya, you can do it. You young perks, ya, you are all youngsters. You can do it. Ya, Captain Zaini saya tahu dia boleh buat sebab dia jaga universiti. Universiti Kuala Lumpur akan diangkut semua tu. Ya, Captain. Okey. Siapa ada soalan? Pak Nunung? Pak Nunung mau cakap apa-apa, Pak Nunung? Boleh unmute? Pak Nunung baru masuk ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru balik dari ada orang potong rambut anak dia. Kok mau baca? Cukup jambul. Jadi Tuku Jambul. Jadi minta maaf semuanya, saya agak terlambat masuk malam ini. Jadi saya berharap, memang saya sendiri pun agak 1 bulan lebih ini saya tak bergerak nih, karena ada beberapa kegiatan yang sangat lah. Jadi semalam termasuk dapat berita dari Datin tak bisa lagi masuk Malaysia ya, mulai tadi malam beritanya. Ya, berita malam tadi. Jadi kita berita malam tadi. Jadi saya berharap dengan kawan-kawan Tosah Ragu dengan Pang Panda dan ITC, karena Pang Panda hari ini sudah Rp15.000 lebih per 1 koinnya. 1.10. Jadi kita cobalah mulai hari besok, hari Senin, cobalah kalau dapat 1 hari 2 orang. Kita cari 2 orang 1 hari. 1 orang, 2 orang diyakinkan betul bisa dia mencari kawan. Kadang-kadang kita masuk, kawan tuh hanya besok macam mana ya lagi masang lagi ya. Saya tak tahu cari bawa kawan. Kita ajar dulu sampai pandai. Kemudian mengenai ITC, Tosah Ragu memang hari ini masih belum signifikan kenaikannya. Kita berharap mungkin setelah launching nanti itu akan naik. Insya Allah dalam 1 tahun 2 tahun ke depan bisa sampai $5 atau $10 lebih, per lebih. 1 koin ITC-nya. Lebih. Yang kecil-kecil aja. Kalau besar-besar nanti anu pula orang kan. Anggap aja segitu. Jadi saya rasa mulai Senin kita cubalah. Ini kan setelah tahun baru Cina dah selesai, semua dah selesai. Ini kita harap kawan-kawan coba lagi lah aktif mencari 1 hari 2 orang 1 hari, minimal 2 orang 1 hari. Saya rasa itu dulu Datin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nunung. Ada siapa lagi nak share dengan kita? Tolong angkat tangan. Kalau siapa nak share, tolong angkat tangan. Kalau tidak, kita habis. Akan berlaku di ITC lagi 2 minggu sekarang. Yang kita akan secara otomatis diambil 20% daripada bonus kita untuk di-upgradekan diri kita. Ya. Dan untuk yang double bonus, dia sendiri akan repurchase untuk kita. Kita tak payah buat apa-apa lagi. Ya. Ini 2 ni penting. 2 ni penting. Jadi bila orang bawah kita upgrade, kita dapat bonus. Ya. Kalau 12 level ada yang upgrade, kita dapat 6. Ya, 12 level tu. Serupa juga dengan Pang Panda. Ya, serupa. Okey. Pak Alfian ada apa-apa nak bagi tahu Pak Alfian ataupun Siska?
Ya, saya nampak banyak ramai yang muka baru ni. Saya tak kenal. Jadi tak apa. Kalau ada soalan apa-apa, anda boleh saja WhatsApp saya. Ya, kita ada kumpulan kan. Kita ada grup kita di WhatsApp dan hantar di mesej di sana. Kalau ada soalan apa-apa, bagi tahu saya. Ya, kalau ada kesulitan, bagi tahu saya. Tapi sekarang ni saya minta ya, hari ini dan besok tolong tanya semua downline anda sama ada mereka ada ke tidak nama ya, nama sponsor. Kalau tak ada nama sponsor ataupun nama tu salah ya, ada yang dapat nama Russian, ada yang dapat nama India, ada yang dapat nama entah apa, macam-macam nama yang datang ya. Itu bukan anda punya. Sila bagi tahu saya akan tukarkan dengan secepat mungkin, lebih kurang dalam 2 hari. Kadang-kadang tak sampai 2 hari pun, ya. Jadi itu yang kita mahukan. Kita mahu percepatkan sebelum kita tutup selama 5 hari. Bila kita tutup 5 hari, kita dah rugi berapa ramai, ya? Berapa ramai dalam 5 hari kita tak boleh sponsor orang, kita rugi token kita, ya? Kita rugi tu. Token tak berjalan. Minimal 3 hari, ya, mungkin sampai 5 hari. Terpulang pada berapa ramai yang nak dialihkan ini, ya. Jadi mulai minggu depan mereka akan bagi tahu bila. Tapi kita masih ada lagi orang kata 3-4 hari ini buat betul-betul, cari seramai yang boleh, ya. Sebelum dia tutup 5 hari. 5 hari itu memang banyak kita rugi nanti kalau kita tak dapat orang sekarang. Okey? Okay, kalau tak ada soalan, tak ada siapa yang angkat tangan, nanti saya cek chat ni. Terima kasih bonus, semangat saya dengar faham apa itu IPC. Okey. Terima kasih banyak-banyak waiting support. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, kita sudahi. Ya, kita kasih good night. Boleh unmute semua, ya, berkenalan. Ya, boleh unmute masing-masing. Boleh unmute ya. Kalau nak bercakap, unmute kata, kita cakap selamat malam kepada semua rakan-rakan yang ada. Ya. Nanti saya unmute balik ya. Boleh unmute ni. Alah. Oh, dia tutup. Okay. Ask all to unmute. Okay, boleh unmute dah? Boleh Datin, boleh. Okey. Jamal yang dekat kebun bapak Okey. dia bilang Ada soalan bagi tahu ya. Apa khabar? Sama-sama. Tadi tak boleh nak bercakap, kena tak boleh unmute. Boleh, tak boleh. Yang dekat mana? Aku bilang itu siapa yang Boleh je. Kalau nak cakap bagi tahu saya saja, boleh unmute kan? Kan ada live. Ya. Okey. Okey, terima kasih yang. Okey. Ada lagi? Ada apa-apa? Okey, siapa ni? Pak Alvian. Alvian, yes. It's on blood, blood, right? Unmute. All unmute. Unmute aja siapa yang nak bercakap ya. Tolong. Jadi siapa Pak Alvian ni? Alvian. Alvian itu. Alvian atas. Ini yang bawah ni. Alvian. Dia angkat tangan. Alvian. Ini siapa Alvian? Yes. Oh, terima kasih. Ingat nak cakap apa kerana ada soalan, tak ada soalan. Okey. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Pak Alfian ni selalu nampak kepala je. Muka dia tak nampak. Dia suruh mukanya. Malam, Datin. Ya. Ini saya mau tanya sedikit. Kalau IT jadi itu tadi Datin ada cakap itu kan ada 20% untuk upgrade secara otomatis. Ya. Tapi apakah boleh kita upgrade kalau kita sudah punya bonus upgrade setelah ada otomatis itu? Kalau nak upgrade sendiri pun boleh.
Tetapi Boleh, kalau boleh, tetapi bila duit tu ada di situ tidak di-upgrade, itu yang syarikat buat. Bagi upgrade kan. Jadi orang bawah semua naik-naik, kita yang di atas pun dapatlah, ya. Jadi hari-hari ada orang upgrade nanti. Ya. Kalau tidak orang ada 1000 pun dia tak nak upgrade. Malam Pak Alfian nih. Ha. Ya, dah sebulan kita tak jumpa nih. Oh ya ke? Ini lagi kerja kontrak ni. Besok jumpalah kita Senin. Okey. Kita kumpul lagi ya. Kumpul. Kita kumpul lagi, atur lagi strategi ya. Okey. Cari ramai lagi pang-pandai dengan ITC ya. 1 bulan dah tak jumpa nih. Oh, okey. Ada soalan apa-apa lagi? Kalau tidak kita berhenti di sini, dah pukul 11. Ya. Tiada dah. Kalau tak. Terima kasih banyak Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.